Alhamdulillah, alhamdulillahil wahidil qahhar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-kabirul muta'al. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu an-nabiyil mukhtar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyatihi wa ahli baitihi al-kirami yawmina hadha ila yawmil ma'ad. Amma ba'du, faya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang salatul Jum'ah Masjid Jami' Al-Quraisy, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati kita, mengampuni atas segala dosa-dosa dan kesalahan kita, dan selalu menjadikan kita orang yang istiqomah di dalam mengerjakan segala ketaatan dan kebaikan. Dan semoga Allah jadikan kita dan keluarga kita semuanya adalah orang-orang yang ahli ibadah. Hadirin ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin rahimakumullah. Kepengennya manusia hidup selalu serba enak. Keinginan manusia dalam hidup dan kehidupan, inginnya sehat terus, inginnya kaya terus, inginnya gagah dan kuat serta berkuasa terus. Itu keinginan manusia, kita semua. Tapi saudara-saudara, ada sunatullah, ketetapan Allah yang tidak bisa dipungkiri, yang berlaku sejak zaman ajali sampai akhir hayat kehidupan dunia ila yaumil qiyamah. Artinya, kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala akal pikiran yang cerdas, hati yang bisa mencerna atau melihat sesuatu yang terjadi di atas muka bumi ini, atau yang bisa merasakan segala hal dan keadaan. Artinya apa? Dengan adanya penciptaan langit dan bumi, yang dikatakan Allah Subhanahu wa taala, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab. Sesungguhnya pada penciptaan langit, penciptaan bumi, di situ ada tanda-tanda daripada kekuasaan Allah. Mana tanda-tanda kekuasaan Allah? Pergantian siang dan malam, sehat dan sakit, susah dan senang, tangis dan tawa, bahagia dan sengsara. La ayatil liulil albab, itu adalah merupakan tanda-tanda besar bagi orang-orang yang mau berfikir. Hadirin ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin, jika seandainya hari ini kita mengalami kesulitan ekonomi, jangan berpikir kita hari ini susah, tapi berpikirlah saudara-saudara, berapa belas tahun kebelakangin, berapa belas tahun sebelumnya kita hidup dalam keadaan senang, bahagia, duit berlimpah, harta juga berlimpah, anak-anak semuanya berbahagia. Kemudian kita memiliki banyak emas, banyak perhiasan untuk keluarga kita, mobil kita mewah. Tapi pada saat di mana Allah Subhanahu wa taala mengurangi nikmat itu, jangan kita lihat nikmat yang hari ini terjadi pada kita, tapi merenung kembali, sudahkah dengan nikmat yang banyak di belakang sebelumnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sakit, yang hari ini andai kata di antara kita dan saudara-saudara kita mengalami sakit, jangan mengeluh pada saat kita ini sakit. Tapi berapa banyak nikmat kesehatan berbelas-belas tahun sebelumnya, bahkan berpuluh-puluh tahun sebelumnya kita abaikan begitu saja. Kita jauh kepada Allah. Mulut yang senantiasa kita gunakan untuk berzikir, mulut yang semestinya kita gunakan untuk membaca Al-Quran, tapi gunakan untuk memfitnah, mencaci, menghasut dengan hati yang dengki kepada orang. Sudahkah kita berpikir seperti itu? Lalu na'udzubillah summa na'udzubillah,
Jangan sampai kemudian lalu Allah mengunci mulut kita sebelum saatnya dikunci nanti di yaumil qiyamah. Kemudian saudara-saudara, beribu-ribu berbagai macam nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kita sekalian. Allah tidak menginginkan kita untuk menghitung-hitung daripada nikmat itu, dan tidak akan pernah kita sanggup untuk menghitung nikmatnya. Tapi Allah memerintahkan kepada kita untuk senantiasa bersyukur dan bersyukur dengan senantiasa selalu ingat akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang pandai dalam kehidupan, yang mereka dikatakan orang-orang yang cerdas, yang Quran menyebutnya adalah ulil albab, ketika dia diberikan kejayaan, ketika dia diberikan kekuasaan, ketika dia diberikan kehidupan yang mewah serta mapan, itu tidak membuat dia lupa diri dan jauh kepada Allah Subhanahu wa taala serta sombong di tengah-tengah manusia. Sebaliknya, ketika dia mengalami kemiskinan, keterpurukan, sulit ekonomi, hidup dirinya susah, keluarga pada susah, dia pun tidak lantas memaki, mencaci dan mengurangi di atas pujiannya kepada Allah. Dalam keadaan susah dan sulit, senantiasa dia teteskan air matanya memohon ampun atas segala kesalahan-kesalahan yang pernah dia lakukan di hari-hari sebelumnya. Lalu timbul rasa bersyukur sehingga dia berkata, Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar. Tuhan kami, kehidupan yang kaya, kehidupan yang membuat kami atau sekeluarga kami bahagia, atau kehidupan hari ini yang membuat kami susah, itu semuanya adalah tidak akan pernah mengurangi rasa syukur saya kepadamu ya Allah. Dan saya paham bahwa kehidupan, kekayaan yang abadi, kesenangan yang abadi bukan di dunia ini ya Allah, tapi nanti kelak di akhirat, di surgamu yang telah Kau persiapkan bagi hamba-hambamu yang mau bersyukur. Inilah saudara-saudara cara berpikir yang harus kita selalu ingatkan dalam pikiran dan hati kita. Jangan kita menjadi orang-orang yang kufur. Sebab dalam satu hadis qudsi di mana Allah Subhanahu wa taala mengancam kepada kita, Allah memang memiliki sifat Ar-Rahman Ar-Rahim, tapi Allah juga memiliki sifat Al-Jabbar, Al-Qahhar, sifat yang senantiasa tidak mau dilecehkan oleh hambanya, tidak mau direndahkan oleh hambanya. Apa kata Allah dalam sebuah hadis qudsi di mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yashkur 'ala an-na'ma'i wa man lam yasbir 'ala al-bala'i falyakhruj min tahti as-sama'i falyatlub rabban siwaya." Maka barang siapa di antara kalian para hamba-hambaku ketika mereka dikasih nikmat kufur kepadaku, tidak bersyukur akan nikmatku, kemudian ketika dikasih musibah tidak bersabar, malah menjauhkan dirinya kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala, falyakhruj min tahtis sama, keluar kalian dari kolong langitku, dan falyatlub rabban siwaya, jangan kau menyembah kepadaku sebagai Tuhanmu. Ini sebuah ancaman. Allah marah ketika kita mengalami susah, lalu kita jauh kepada Allah, bahkan mentiadakan Allah, nauzubillah, bahkan kita menjadi musyrik. Kemudian ketika kita sakit, mengalami hal-hal yang tidak enak pada diri kita, kita kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak lagi mau ruku dan sujud, malah menjauhkan diri dari rumah Allah, menjauhkan diri dari masjid-masjidnya, menjauhkan diri daripada zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah saudara-saudara yang harus kita pahami, yang harus kita renungi, bahwa tidak ada musibah yang paling berat yang diujikan oleh Allah kepada manusia selain kepada para nabi dan para rasul. Andai kata kita mengalami susah, mengalami sakit, mengalami paceklik, tidak sedahsyat apa yang dialami oleh Nabi Isa, tidak sedahsyat apa yang dialami oleh Nabi Ayub, tidak sedahsyat apa yang dialami oleh baginda Rasul Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau bukan hanya susah untuk dirinya, tapi susah mengalami miskin dan malapetaka. Beliau, para hamba, para keluarganya dan juga para pengikutnya, 1 minggu tidak makan dan tidak minum, diboikot oleh orang-orang kafir Quraisy dan mengganjal perutnya dengan batu. Kita enggak pernah mengalami kemiskinan, kesusahan seperti yang dialami oleh para nabi, terutama baginda Rasul Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin ma'asyiral muslimin wa
jumratal mukminin rahimakumullah. Hidup dalam keadaan bagaimanapun, senantiasa taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah, senantiasa tadarruf, merendahkan serendah-rendahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan senantiasa banyak berharap bahwa Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang senang untuk diminta, senang untuk kita menghibah kepadanya. Jangan pernah curhat tentang kesusahan dan kesulitan hidup kepada orang, tapi curhatlah, datanglah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyebut asmanya, yaitu memperbanyak istighfar dan menyanjung, memuja dan memuji nama kekasihnya, yaitu baginda Rasul Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan banyak bersolawat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه سنته وجماعته من يومنا هذا إلى يوم البعث والنهضة. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعلموا أن الله صلى على نبيه كريما فقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ورضى اللهم على أربعة الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين وتابعي التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم اجعلنا شكورا واجعلنا صبورا واجعلنا في عينينا صغيرا وفي أعين الناس والأعدائنا كبيرا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر واجبرني واجعلني الله أكبر الله أكبر التحيات لله والسلام عليك يا نبي السلام علينا أشهد أن لا إله إلا الله اللهم صل على سيدنا محمد وما صليت على سيدنا محمد وما باركت على سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله بسر الفاتحة
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النور القهار بجاه إنك أبدل عنا السر والعين والشر والأسرار وعلى آله وأصحابه الأبرار. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه يكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا، ولمشايخنا ومشايخ مشايخنا ولمعلمنا ولمن حكم علينا ولمن أحسن إلينا ولجيراننا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم بحقي وبجاهي وبالمعونة الفاتحة. يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم ويا دافع البلاء يا الله ويا دافع البلاء يا رحمن ويا دافع البلاء يا رحيم. اغفر لنا فإنك خير الغافرين، وارحمنا فإنك خير الراحمين، وارزقنا فإنك خير الرازقين، وافتح لنا فإنك خير الفاتحين، وانصرنا فإنك خير الناصرين، ونجنا ولمن حق علينا من القوم الظالمين من القوم الحاسدين. دعوهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. صلى الله عليه وسلم.